মনন সামান সাসে মনন সামান একদম বুঝি কি মত থাকলে দিশা কাইসা মহারানি দিশা যে মহারানি আপস্ট্রিমটা বৈশাখ চন্দ্র পারানি যা তলাম করে প্রতি সাত আছে First is the big sun, then only the next is the এবার ব্লক খাইবে না অবশ্যই soling ma khigra na সোলিং খাই বক্স কালভার্ট প্লাস সোলিং আইং নারকি সোলিং দং Tongo আব আজ কালভার্ট নি হলাম কই সোলিং আবাই দিকেও মমন যে স্কুল নকরি গেছে না তাও প্লাস আবার লাই মান খাইমু believe more as a leader you remember কোনো সড়ক হানি থেকে ডাইরেক্ট পিছন নাই এবং আবু দেন nothing but process সামান্য graduate উইলা আরডিবা ব্লক অমনো বিগ সোলিং থেনে 6 ফিট মান নাই তারপরে পিডব্লিউডি ডক্টর নো হ্যান্ডওভার দিছে বড় প্রপোজাল রুই ব্ল্যাক টপ আবু ব্ল্যাক রাধামোহন পাড়া তো বৈশাখ চন্দ্র এ স্যার আচ্ছা আবু বৈশাখ চাল আর সরা জরা সরাতে বছর ওবকে থাঙ্গে নখর থেকে মানে বৈশাখ চাল এমনে আই তো 1 কিলোমিটার 1 কিলোমিটার কম না স্যার কম 700 মিটার স্যার 700 মিটার না গাড়ি মানে হিমি থাকমান বলে Mano, না sum baik baik mo yang parsing mano. I komo tiki no kasalamati luar yang aku saimano কিন্তু চিনিও এই বিজনেস সাইকেল নন কো tak जों हेरि दं एस्टिमेट हेरि दं नांखां गाय चिनि साननिबो हेल्प मानो हानाय माने अबतामबा एस्टिमेट खिमो सिमिंगिया जेटा फ्रेंकलि दा जों साइबो दं एस्टिमेट खिमो रेगानि फान दंना नांनाय डिएम अफिस इगा ताबो गा डिएम अफिसाव खायना थांतान गे चिनि साननि हेल्प मानो थोर नो ब्लाड सेक्रेटरी हेलो जों एस्टिमेट खायो नो प्रॉब्लम साननो जों जानोगो दिन अखरिटा माने I know betul no. गेताम नाय ताम गेता ब्रक तो रेगा तो फान लिमिटेड ले ताबो गारो ब्रक अलरेडी किछ रांगि पेके 4 करोड़ रिखारा जेहेतु एक्सप्रेशनल ब्लॉक 4 करोड़ रिपेक अलरेडी मुंगिया ब्लॉक 4 करोड़ सान हेल्प माने जाता अलरेडी ब्रक तो एक्सप्रेशनल ब्लॉक ने अलरेडी ब्रक 4 करोड़ रिपेक ताबो गाबो ये साम अलरेडी Chongbarini Swkang kok Rimani hastini tabuni kebenai bodoli adong brom gonang Animesh debarma kok Rimani bisingtino loko hamkraini samong tanani bagai Chongbarini wo keplayang bani ulo loko hamkraini samong tanani bagai salburom thak playa kereng kereng amsirago lokoni jengjalni kongrok khnawi tango abo aikino tini tasalo asrambari constituency be khobjak Sriramkhura Nomonjoy kamibo hapangni samong tanani notlangai thangai naikha lokoni jengjal Asuk simia lokuni jengjal khnamani logologi hapangni samong tangnai engineer video DCM rokbo lokuni jengjal tongmarokno jai khlainani bagui samong khlainai hinai kok saka Asuk simia kamiwo nukjago Tiprasarokni bisingono gobang kok nukjago kami amsi rogo jai khe document jok sanamjagya Tiprasarokni tamo ST certificate tamo PRTC tamo Aadhaar card bebakbo khaktino sanamjagya ma aboni bagino hasini kebengnai bodolni adong lukurokni kok wansugui Lukurongno nangmani documents rok saramnan bagai kaisa beskani sala panda klaina bagai bo hapangni samong tanarno dagi mongrika
কোনো মানে নিমিত কোনো আনি I can tell you all this much. মুখ্যমন্ত্রী ভাই সালাইনা নাই I can. Concerned minister ভাই সালাইনা I can. বরং যদি নিজেরা সাইক নিমাকে প্লিজ do it. Even if you need some pushing, I can do from you. আমি তো স্কুপ টংলা I have scoop as a leader of opposition. আমি যখন চাইবো তখনই মুখ্যমন্ত্রীর লোক কথা বলতে পারবো, যখন চাইবো তখনই আমি ডিমান্ড করতে পারবো। I have no problem. কিন্তু কাম মাংলে কিন্তু প্রপোজাল রহতে হবে খাইয়া করতে সামনে মাস में चीज नहीं কোনো আমি কোনো কিছু নেই না তো জিমে কিন্তু নঙাবানো যে প্রপোজাল রহমা হোয়াটসঅ্যাপ पर নদীতে সুবিধা নেই Okay. So, administrative camp here, Chini Pidu Shaib Tongo, DCM, Unjan Babu Tongo. Officially, with the knowledge of the administration and the government, we have come to visit two village committees, Sriram Khora, Te Namanjoyo. Line department needs any engineers, roads and bridges, DWS, power department, and also from rural development department. They have come. We have heard the requirement from the people of these two village committees. Oro bor road dangnai, boro DWS ni machine rokcholia, and both the sides, villagers and the officials. We are satisfied with the discussion. Bobo work Klaijagnai, they are also very clear. Villagers are also very clear. Tamu Borong Nangnai. So amicably, this all work will be completed in the next 1 month, 2 months of time. Jakana Fund will inform the government, the concerned department, BDO as well as the officers concerned. They will initiate the file. I as a leader of the opposition also will look into the matter and interact with the concerned ministries, and we'll get the fund, we'll get the work done. So tinini ahai omo process choli tongnai jonogon bagi joton phayo, officers, politicians, everyone came together to work so that the state can go ahead with development work. Thank you.